خداوند یسوع مسیح کے بابرکت نام میں میری طرف سے ہوشنا ٹی وی کے تمام ناظرین کو بہت بہت سلام. خداوند کی سلامتی اب سب کے ساتھ ہو. ناظرین، پروگرام کمپین فار کرائسٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر پطرس صدیق. بتاتا چلوں کہ آپ کی روحانی ترقی کے لیے ٹی وی کی ساری ٹیم دیر رات کوشاں ہے تاکہ آپ روحانی اعتبار سے ترقی کریں اور آگے بڑھے اور خداوند کے نام کو جلال دے. اس کار خاص کے لیے ہم ان خدام کو دعوت دیتے ہیں جو انتہائی مستند اداروں سے تربیت یافتہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی کلیسیوں میں کلام خدا کی خدمت سر انجام دے رہے ہیں. پھر بائبل مقدس میں سے ان مضامین کو منتخب کیا جاتا ہے جس سے آپ تعلیمی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے ادبی اعتبار سے آگے بڑھتے ہیں. تو آج بھی ہم ایک ایسے انتہائی ضروری، اب کہہ لیں کہ انجیل مقدس کا مرکزی مضمون ہے جو میں آج آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے نئی پیدائش، نیو برتھ. اور ہمارے پیارے خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارکہ سے یہ شرطیہ الفاظ بولے کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا، داخل نہیں ہو سکتا. اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آئیے سب سے پہلے ہم اپنے مہمانوں کا تعارف جانیں، ان کے بارے میں جان لیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور آج ہمارے ساتھ ہیں کمپین کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے. تو آج کے ہمارے پہلے مہمان ہیں جناب پاسٹر ندیم فضل صاحب. ان کا تعلق LBC چرچ شیخو پورہ سے ہے اور خدا کے خادم آج آئے ہیں، جوائن کیا ہے ہمیں سکھانے کے لیے نئی پیدائش کے تعلق سے. تو پاسٹر صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب پاسٹر سیمسن ترسیم صاحب. ان کا تعلق LBI سے ہے اور خدا کے خادم نے جوائن کیا ہمیں سکھانے کے لیے نئی پیدائش کیا ہوتی ہے. تو پاسٹر صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی تھینک یو سر. تو اسی طرح آج کے ہمارے اگلے مہمان ہیں جناب پاسٹر شہزاد رفاقر صاحب. ان کا تعلق نیشنل ہیڈ آف دا ریوائول سینٹر پاکستان سے ہے اور خدا کے خادم نے ہمیں جوائن کیا ہے نئی پیدائش کے تعلق سے سکھانے کے لیے. تو پاسٹر صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. once again thank you so much. تو اسی طرح ہمارے اگلے مہمان جناب پاسٹر لیاقت صاحب ہیں اور ان کا تعلق بھی LBI سے ہے اور خدا کے خادم نے جوائن کیا ہمیں نئی پیدائش کے تعلق سے سکھانے کے لیے. تو پادری صاحب میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. جی بہت شکریہ. تھینک یو. ناظرین، یہ تھا ہمارے مہمانوں کا تعارف جنہوں نے آج ہمیں مختلف جگہوں سے جوائن کیا ہے کمپین کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ سیٹ پہ موجود ہیں اور مل کر ہمیں سکھائیں گے نئی پیدائش. نئی پیدائش کیا ہوتی ہے یہ ہم جانیں گے. تو آئیے سب سے پہلے ہم اس کی مرکزی آیت مقدسہ تلاوت کریں گے. آج کا ہمارا مرکزی حوالہ ہے یوحنا کی انجیل، اس کا 3 باب، اس کی پہلی آیت سے لے کر 6 آیات تک ہم تلاوت کریں گے. اور میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر ندیم فضل صاحب سے کہ تلاوت میں ہماری رہنمائی کریں. بہت شکریہ سر. خدا کے کلام میں یوں مرقوم ہے، فریسیوں میں سے ایک شخص نیکودیمس نام یہودیوں کا ایک سردار تھا. اس نے رات کو یسوع کے پاس آ کر اس سے کہا، اے ربی، ہم جانتے ہیں کہ تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے، کیونکہ جو معجزے تو دکھاتا ہے کوئی شخص نہیں دکھا سکتا جب تک خدا اس کے ساتھ نہ ہو. یسوع نے جواب میں اس سے کہا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو نہیں دیکھ سکتا. نیکودیمس نے اس سے کہا، آدمی جب بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دوبارہ اپنی ماں کے پیٹ میں داخل ہو کر پیدا ہو سکتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. جو جسم سے پیدا ہوا ہے جسم ہے اور جو روح سے پیدا ہوا ہے روح ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں. آمین. آئیے دعا مانگیں تاکہ ہم کلام خدا کو سمجھ سکیں. خدا کا روح القدس ہے جو ہمارے ذہنوں کو کھولتا ہے، سوچوں کو تبدیل کرتا ہے. اور دعا کے لیے میں گزارش کروں گا جناب پاسٹر سیمسن
तरसीम साहिब से कि दुआ में हमारी रहनुमाई करें। आए हम अपने सर खुदामंद की हजूरी में झुकाएं। ऐ खुदा कदूस अजीम व महीब खुदा मसीह यस्सु में हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, कदीमुल अयाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं आज इस कीमती और खूबसूरत वक्त के लिए। कादर मुतलिक खुदावन, जो तूने आज हमें ये वक्त बख्शा कि हम तेरी हजूरी में झुक सके, तुझे धन्यवाद और मुबारक कह सके। और कादर मुतलिक खुदा, तेरे इन अमीक भेदों को जो तूने अपने खुदाम पर खोले हैं, कादर मुतलिक खुदावन सामईन के साथ शेयर कर सके, ताकि कादर मुतलिक खुदा तेरे लोग तेरी आसमानी बादशाही के लिए तैयार हो। और कादर मुतलिक खुदावंद, वो पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हो। और कादर मुतलिक खुदावंद, खुद को तेरी आसमानी बादशाही के लिए तैयार करे। मेहरबान खुदा, मैं अपने आप को तेरे तमाम खुदाम को तेरे थाबे में करता हूं, तेरे हाथों में देता हूं। और कादर मुतलिक खुदावंद, तेरे बंदों के लिए तेरी हजूरी से हिकमत और दनाई फहमो समझ को मांग लेता हूं। कादर मुतलिक खुदा, हम अपनी अक्ल नाकिस को तेरे कदमों में रखते हैं और तुझसे तेरे रूहुल कुदस की रहनुमाई को चाहते हैं। कादर मुतलिक खुदावंद, तू हमारी मदद और रहनुमाई कर और हमें बेहतर तौर पर सिखाने का फजल अता कर। तेरे पाक बेटे अपने मुनज्जिम खुदावंद यीशु मसीह के नाम से तुझसे तो मांग तेरे पा लेते हैं, आमीन। नाज़रीन, आज हम सीखने जा रहे हैं नई पैदाइश। बहुत सारे लोगों के लिए ये बात नई भी होगी, क्योंकि बदलते औकात और ज़मानों के साथ साथ कलीसियाओं के अंदर भी एक बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है। फी ज़माना आज इस ताल्लुक से बहुत कम सिखाया जाता है, बहुत कम पढ़ाया जाता है। यूं मालूम होता है कि हमारी लुगत से, हमारी वोकैबुलरी से, गुफ्तगू से नई पैदाइश का तज़किरा ख़त्म हो गया है। हमारे चौकों गलियों और बाजारों और मसीही कॉलोनियों में लगे हुए इश्तहारों पे देखें तो दूर तक भी नई पैदाइश का मजमून दिखाई नहीं देता। ये एक अलमिया है। लेकिन याद रखिए, ये उस हस्ती ने कहा जिसने कहा था कि आसमान और जमीन टल जाएं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये उसी के अल्फाज हैं कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। फिर दोबारा कहा, दाखिल नहीं हो सकता। ये कंडीशनल है, शर्तिया है। हर एक को आसमान पर जाने का शौक है, फिरदौस में जाने का शौक है, स्वर्ग में जाने का शौक है, जन्नत में जाने का शौक है, ख्वाहिश है, दिली चाहत है। यहां तक कि लोग अपनी जान देने को तैयार है, लेकिन वो जरूरी लवाजमात जो किताब मुकद्दस फरमाती है उनको पूरा किए बगैर ये कभी भी हम नहीं जा सकते। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे किसी दूसरे मुल्क में जाने के लिए पासपोर्ट बहुत अहमियत का हामिल है, ऐसे नई पैदाइश है आसमानी वतन में जाने के लिए, खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। तो आइए जानते हैं नई पैदाइश होती क्या है, क्यों का जरूरी है। और सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा जनाब पास्टर नदीम फजल साहिब से कि इस ताल्लुक से हमारे नाज़रीन को सिखाएं। जी पास्टर साहिब। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आपके लिए, होशना टीवी के लिए और सारी टीम के लिए, और इस खूबसूरत मजमून के लिए जिसकी इस दौरे हाजरा में शिद्दत से ज़रूरत है। जी, बहुत ज़रूरत है कि लोग इस बात को सीखें और बोर्न अगेन को हासिल करके, नई पैदाइश को हासिल करके यीशु मसीह के लिए तैयार हों। सो यहाँ पर एक शख्स का जिक्र है जिसका नाम निकोदीमस है। जी जी। निकोदीमस उस दौर का एक पॉपुलर शख्स कह सकते हैं, या एक बड़ा ही खास मकबूल शख्स था। जी, खास शख्स था। क्यों खास था? पहली आयत में लिखा है वो यहूदियों का सरदार था। सरदार से मुराद जो है वो है उनका फैसले करने वाला। सरदार से मुराद ये नहीं है कि वो एक अकेला शख्स जो है वो वहां के कोई इंतजामात संभाल रहा था, बल्कि ये सनहेड्रिन जो 70 बुजुर्गों की अदालत थी उसका मेंबर था। जी। फिर ये उनमें से भी एक खास बेंच का मेंबर था। उन 70 में से भी एक खास बेंच जो था, 4 लोग, लाइक चीफ जस्टिस हम कह सकते हैं। यस, चीफ जस्टिस, और ये जज था, यानी उन 70 में से भी ये खास जो जज थे उनमें शामिल था। और ये जज के ओहदे तक मैं समझता हूं कि एक आम शख्स नहीं जा सकता।
नहीं नहीं, یہ حکمت والا پڑھا لکھا اور ایک انٹیلیجنٹ شخص جو ہے اسی کو یہ عہدہ مل سکتا ہے. پھر یہ چیف جسٹس ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں پیسہ بھی اس کے پاس ہوگا, امیر شخص بھی ہے. نمبر 3 یہ استاد ہے یسوع مسیح. اسے اسی حوالہ میں کہتے ہیں کہ تو اسرائیل کا استاد ہو کر بھی ان باتوں کو نہیں جانتا. یہ شخص جو ہے یہ استاد بھی ہے, یہ شخص جج ہے, یہ شخص جو ہے امیر ہے, یہ شخص جو ہے وہ استاد ہے, یعنی شریعت کو بڑے ہی بریکی سے سمجھنے والا ہے. اب یہ آدھی رات کو خداوند یسوع مسیح سے ملنے آیا ہے. آدھی رات کے متعلق بہت سے علماء کہتے ہیں کہ یہ آدھی رات ہی کو کیوں ملنے آیا, اس کے بارے میں بائبل زیادہ واضح نہیں کرتی, لیکن اس کے پیچھے 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک تو جو بڑے لیڈر تھے انہوں نے یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا, ایمان نہیں لائے تھے, ان کے ڈر کی وجہ سے, یا اس وجہ سے کہ لوگ اسے نہ دیکھیں جو یسوع پر ایمان لے آئے تھے, کیونکہ یہ ابھی تک اس نے یسوع کو قبول نہیں کیا تھا. اس وجہ سے یہ آدھی رات کو یسوع مسیح سے ملنے آیا. اور آدھی رات کو جب ملنے آیا تو ملاقات پہ جو ابتدائی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ جو معجزے تو کرتا ہے وہ خدا کے بغیر نہیں ہو سکتے, اور میں ایمان رکھتا ہوں تو خدا کی طرف سے استاد ہو کر آیا ہے, ربی ہو کر آیا ہے. تو یسوع مسیح اس کی تعریف کو شاید اس طرح سے قبول نہیں کر رہے, بلکہ جو اسے کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہی فرق بات ہے. جو وہ بات کر رہے ہیں اس کا جواب اسے نہیں دے رہے, بلکہ یسوع مسیح اس بات کو اس کے سامنے رکھتے ہیں جس کی اسے ضرورت ہے. اور وہ بات کیا تھی؟ یسوع مسیح نے فرمایا جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو, میں تجھ سے سچ کہتا ہوں جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا, وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. اب نیکودیمس استاد ہے, چیف جسٹس ہے, جج ہے, اس کے بعد یہ ایک پاپولر شخص ہے, لیکن اس بات کو سمجھ نہیں پایا. آج بھی بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ پاتے. حکمت رکھتے ہیں, ایجوکیٹڈ ہیں, بہت سے اچھے عہدوں پر فائز ہیں, لیکن اس کلام کے حصے کو وہ پورے طور سے سمجھ نہیں پاتے, اور شاید وہ اس جو ہے برکت کو اس طرح سے حاصل نہیں کر پاتے. اس دور میں آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے, میں ان پڑھ لوگوں کی بات نہیں کر رہا, ان کی تو چلیں ایک سلسلہ ہے کہ ان کو وقت لگتا ہے سمجھنے کے لیے چیزوں کو, لیکن بہت سارے پڑھے لکھے لوگ بھی اس مضمون کو اس طرح سے نہیں سمجھ پا رہے آج کے دور میں, جس طرح نیکودیمس سمجھ نہیں پا رہا تھا. اور نیکودیمس جو کویسچن کر رہا ہے وہ ہے جب آدمی بوڑھا ہو گیا تو کیوں کر پیدا ہو سکتا ہے, اور کہتا ہے کیا دوبارہ اپنی ماں سے پیدا ہو سکتا ہوں میں؟ یسوع مسیح فرماتے ہیں میں تو اس سے سچ کہتا ہوں جب تک پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. یہاں 2 باتیں ہیں. پانی سے مراد جو ہے اکثر لوگ بپتسمہ لیتے ہیں, لیکن یسوع مسیح جب نئی پیدائش کا ذکر کرنے ہیں تو بپتسمہ جو ہے وہ ہرگز بھی نئی پیدائش نہیں ہے. بپتسمہ نئی پیدائش کا اعلان ہے. بپتسمہ نجات حاصل کیے ہوئے لوگوں کے لیے ہے, نہ کہ نجات حاصل ہوتی ہے. بپتسمہ ان لوگوں کے لیے ہے جو نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں, وہ دنیا کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہم یسوع کو قبول کر چکے ہیں. پانی سے مراد جو ہے وہ ایک حصہ یہ قبول کرتا ہے کہ پانی سے مراد خدا کا کلام ہے. پطرس کے خط میں درج ہے کہ اس نے اپنے کلام کے ذریعہ سے پانی سے غسل دے کر ہمیں نئی پیدائش دی ہے, نجات دی ہے. پھر کچھ علماء جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں اس سے مراد روح القدس ہی ہے. اب پھر وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ روح اور روح 2 دفعہ کیوں بیان ہوا ہے, تو وہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر اس کو یونانی میں ہم دیکھیں تو اور کی جگہ یعنی بھی لگ سکتا ہے, یعنی پانی یعنی روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پانی جو لفظ ہے یہ بپتسمے کے لیے نہیں ہے, یہ پانی یہ جو ہم پانی پیتے یا نہاتے یہ والا پانی نہیں ہے, بلکہ اس کو تشبیہ دی گئی ہے. وہ حوالہ دیتے ہیں یوحنا کی انجیل ہی 4 باب کا, جہاں سامری عورت سے یسوع مسیح کہتا ہے جو پانی میں دوں گا اس کے اندر ندیاں بن کے جاری ہو جائے گا, یعنی روح القدس کی بات کر رہے ہیں. اب یسوع مسیح واضح کر رہے ہیں کہ جو شخص پانی یعنی روح القدس سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں جو شخص کلام اور روح القدس سے پیدا نہ ہو
क्योंकि कलाम ही इब्तदा है, कलाम ही के ज़रिया से हम रूहुल कुद्स के ताबे होते हैं, कलाम ही के ज़रिया से हम यीशु मसीह को जानते हैं, कलाम ही के ज़रिया से हम तौबा को समझ पाते हैं, और कलाम ही के ज़रिया से हम समझ पाते हैं कि हमने ईमान कैसे लाना है। आमीन आमीन। तो हम फिर ईमान लाते और तौबा करते हैं, और जब ईमान लाते और तौबा करते हैं तो नई पैदाइश का आगाज़ हम में होता है, और फिर हम बपतिस्मे की तरफ बढ़ते हैं। तो यीशु मसीह 6 आयत में फरमाते हैं, जो जिस्म से पैदा हुआ है वो जिस्म है, और जो रूह से पैदा हुआ है रूह है। हमारे पैसे, हमारी एजुकेशन, हमारा बड़ा ओहदा हमें बचा नहीं सकता, हमारी खूबसूरती, हमारा और बड़े रिलेशंस हमें बचा नहीं सकते। हमें एक ही बात बचा सकती है, जहन्नम से बचा सकती है, वो है नई पैदाइश। आमीन। ईमान लाना, तौबा करना, और यीशु मसीह में नई पैदाइश को हासिल करना। आमीन। गॉड ब्लेस यू। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदावंद आपको बहुत सारी बरकत दे। आपने इंतहाई मुदल्लल अंदाज में और उन तालीमी बातों को हमारे नाज़रीन तक पहुँचाया है, जिनसे यकीनन वो बाखबर हुए हैं आमीन। कि हमें किस कदर नए सिरे से पैदा होने की ज़रूरत है। खुदावंद ताला आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। नाज़रीन, खुदा के खादिम ने हमें सिखाया है कि निकोदीमस यहाँ पे एक बड़ा अहम फिगर है, बड़ा अहम शख्स है, जो तकरीबन आज के हमारे चीफ जस्टिस की तरह है, और मजहबी अमूर को वो कंट्रोल करता है। लेकिन उससे ये बात शिद्दत से महसूस होती है तब वो यीशु के पास आता है, और मसीह यीशु बगैर किसी तमहीद के उसकी तारीफ़ों के पुल नहीं बांधते, बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा उससे कहते हैं कि जब तक तो कोई नए सिरे से पैदा ना हो वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। तो खुदा के खादिम ने सिखाया कि नई पैदाइश रूह कुद्स से होती है। यीशु की तालीम पाना, चर्च जाना, बाइबल में से सीखना, रोज़े रखना, दहेज की देना, हदिया देना, ये सब ठीक है, लेकिन अगर आपको अब तक रूह कुद्स का तजुर्बा नहीं है तो इसका मतलब आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए। तो आज वक्त है कि रूह कुद्स का बपतिस्मा हासिल करें और नए सिरे से पैदा हों। आइए आगे बढ़े और मज़ीद जाने नई पैदाइश के ताल्लुक से। तो मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सैमसन साहिब से कि हमारे नाज़रीन को नई पैदाइश के ताल्लुक से सिखाएं। जी पास्टर साहिब। जी थैंक यू सर। सबसे पहले मैं अपने मुनज्जी खुदावंद यीशु अल मसीह का शुक्रगुजार हूँ कि जिसने मुझे अपने लहू के वसीला से धो डाला, पाक और साफ किया, और चुन लिया कि मैं उसकी मुनादी कर सकूं। और उसकी शुक्रगुजारी करता हूँ कि जो अपने खुदाम के ज़रिया से, अपने रूहुल कुद्स के वसीला से मुझे सिखाता और अपने भेदों को मुझ पर खोलता है। और आज उसने वक्त दिया कि मैं नाज़रीन के सामने, सामाइन के सामने उसके भेदों को बयान कर सकूं। जैसे कि खुदा के खादिम ने, पास्टर नदीम फजल साहब ने बड़े खूबसूरत तरीका से बयान किया निकोदीमुस के ताल्लुक से कि खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसकी लंबी चौड़ी गुफ्तगू हुई, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसे बात बताई कि जो कोई नए सिरे से पानी और रूह से पैदा नहीं होता वो आसमानी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। ठीक है। यहां पर जो बात है, जो निशान है, वो आसमानी बादशाही की तरफ है। आसमानी बादशाही निशान है जिसमें दाखिल होने की दौड़ लगी हुई है कि आसमानी बादशाही में दाखिल होना है, लेकिन दाखिल नए सिरे से पैदा होने वाला होगा। आज भी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि हम आसमानी बादशाही में दाखिल होने के लिए बपतिस्मा ले लें। बहुत सारे लोग बपतिस्मा तो लेते हैं, समझते हैं कि हम नए तौर पर पैदा हुए हैं, लेकिन वो हकीकी तौर पर नई पैदाइश को हासिल नहीं करते। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि बपतिस्मा जो है वो एक गवाही है और वो ऐलान है मसीह यस्सु में दाखिल होने का, लेकिन हकीकी जो नई पैदाइश है, हकीकी जो तब्दीली है, वो इससे परे है, वो बातनी है, वो बातनी तब्दीली है। अगर बातन तब्दील होगा तो नई पैदाइश होगी। आमीन। और नई पैदाइश ये है जिस तरह के निकोदीमुस मसीह यीशु से कहते हैं कि क्या मैं फिर अपनी मां के पेट में जाऊं, फिर पैदा हूं और फिर मैं नए सिरे से पैदा होऊंगा? लेकिन मसीह उसे कहते हैं ऐसे नहीं है, तुझे पानी और रूह से पैदा होना है, तुझे अपनी शख्सियत को तब्दील करना है, तुझे अपने बातिन को तब्दील करना है। अगर इसी के साथ मैं एक हवाला पढ़े जाऊं
इफसियों का नाम लिखा गया। मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसके 4 बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा में लिखा है, और नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है। यहां पर लिखा है कि नई इंसानियत को पहनो जो खुदा के मुताबिक सच्चाई, रास्तबाजी और पाकीज़गी में पैदा की गई है, कि नई पैदाइश में दाखिल होना है, नए तौर पर पैदा होना है, तो फिर अपनी पुरानी इंसानियत को छोड़ना पड़ेगा। अपने पुराने रवैये, अपने पुराने किरदार और पुराने चाल चलन को छोड़ना पड़ेगा। यहां पर इफिसियों 4 बाब की 24वीं आयत मुकद्दसा में 3 बातें बयान की गई हैं, और तीनों में जो आखिरी है पाकीज़गी है। पहली 2 बातें तीसरी बात के बगैर नामुकम्मल हैं, और जब तक हमारे अंदर पाकीज़गी नहीं आती तब तक ना हमारे अंदर सच्चाई आ सकती है और ना रास्तबाजी आ सकती है। मैं मुताला कर रहा था इब्रानी ज़ुबान में पाकीज़गी का, और इब्रानी ज़ुबान में पाकीज़गी के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल किया गया है वो बोर है। पाकीज़गी को इब्रानी ज़ुबान में बोर कहा जाता है, और यह बड़ी दिलचस्प बात है कि जब कदीम इब्रानी पिक्टोग्राफी जो पहली पुरानी इब्रानी थी उसमें इसे देखते हैं तो इसके लिए 2 हरफे से इस्तेमाल किए गए हैं। पहला बेत है और दूसरा रेश है। बेत जो है वो तस्वीरी इब्रानी के ताल्लुक से घर को जाहिर करता है, और रेश जो है वो सोच को जाहिर करता है। इसका मतलब है कि तुम्हें अपनी सोच को, अपने घराने की सोच को तब्दील करना है, अपनी सोच को, अपने ख्यालों को पाक करना है। और जब तक कोई शख्स अपनी सोचों को, अपने ख्यालों को तब्दील नहीं करता, पाक नहीं करता, वो उस वक्त तक आसमानी बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता, वो नई पैदाइश में शामिल नहीं हो सकता। नई पैदाइश ये है कि हमारी जिंदगी में जो पहले काम थे, जो पहले रवैया था, जो पहले चाल चलन था, पुराना चाल चलन था, पुरानी रविशें, पुरानी ख्वाहिशें थी, उनको अपनी जिंदगी से निकाल के बाहर फेंकना। आमीन। और इसको इस तरह से देखा जा सकता है कि क्या हमारी सोच पाक है, क्या हमारा रवैया, क्या हमारा किरदार, क्या हमारा चाल चलन पाक है, क्या हमारी निगाह, क्या हमारी गुफ्तगू पाक है। जो कोई मसीह में आ जाता है वो अपने आप को दफन करना चाहिए उसे। जो उसकी अपनी जिंदगी थी, जो उसका अपना रंग था, अब उस पर वो रंग नहीं रहे बल्कि उस पर मसीह का रंग नजर आना चाहिए। मैं एक शेर बयान करता हूं जो मैंने खुद लिखा है, कोई दीदे मसीह चाहे तो तेरा दीदार कर ले, कोई दीदे मसीह चाहे तो तेरा दीदार कर ले, झलक उठे अलाही मोहब्बत तुझसे, तू ऐसा अपना किरदार कर ले, झलक उठे अलाही मोहब्बत तुझसे, तू ऐसा अपना किरदार कर ले। कि हमारे किरदार से मसीह का रवैया, मसीह का चाल चलन नजर आना चाहिए। बेशक। कोई मसीह को देखना चाहे तो हमें देख ले, ये नई पैदाइश है। आमीन। आमीन। जी शुक्रिया पास्टर साहब, खुदाम आपको बहुत सारी बरकत दे। अच्छे अल्फाज में, पुरजोश अंदाज में आपने भी पास्टर नदीम साहिब की तरह खूबसूरत अंदाज में बयान किया है। खुदाम आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। जी थैंक यू सर। तो नाज़रीन, नई पैदाइश क्या होती है? ये यकीनन एक तजुर्बा है, वहम नहीं, ख्याल नहीं, बल्कि बाकायदा तजुर्बा है। जब हम इस आयत मुकद्दसा को देखते हैं जिसमें नई पैदाइश का तज़किरा है, तो वहीं पे यीशु मसीह ने कहा कि जो जिस्म से पैदा हो जिस्म है, जो रूह से पैदा हो वो रूह है। तो जब कोई इंसान जिस्म से पैदा होता है तो ये बाज़ाब्ता बाकायदा पैदाइश है और माँ का दर्दनाक तजुर्बा होता है। तो इसी तरह आसमान की बादशाही में दाखिल होने के लिए रूह कुदस से पैदा होना बेहद ज़रूरी है, एक बाज़ाब्ता तजुर्बा है। अगर आज के दिन तक आपको रूह कुदस की पैदाइश का तजुर्बा नहीं है तो अभी तक आप नए सिरे से पैदा नहीं हुए। तो अभी जब आपने सीखा है तो फिक्रमंद हो जाइए, और ना सिर्फ निकोदेमस के लिए बल्कि आपके लिए यही पैगाम है कि अब तक आप बहुत सारे मजहबी मराहल या बातों को जानते हैं, लेकिन नए सिरे से पैदाइश का तजुर्बा नहीं है तो खुदा की बादशाही का सोचना भी नहीं। तो नए सिरे से पैदा होने के लिए मजीद जानेंगे, सीखेंगे, लेकिन यहां मुझे लेनी छोटी सी ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद।